manipis tayo par, manipis tayo. Sasagasaan tayo niyan. Low SG lang par, manipis tayo. Sasagasaan tayo niyan. Saan pupunta pre? Upper hydro pa rin. Sige, dito lang low SG lang. May clumash na 180 na. MPG1 pa rin ah. Di pa gumagalaw. Okay. Sige, low SG. MPG1 going passive. Taas na MP. Upper Going Phoenix. passive, MP going passive. Okay. Nagpatubo MP Phoenix. Okay, tara, Pinas ng mga barcode. Pasok mid. Dali. Pa-hydro blue lane, palo hydro. MP passive tower. Okay, palo hydro. Tubo MP pa rin passive Phoenix. tower. Okay, low hydro. Akit ka, upper hydro. Pasabi pag gumalaw agad ah. Upper Pumash hydro. Phoenix. MP Passive. flashing. Okay, tara, go na. Tara, go na. I-push natin. Sagadan natin. Nasa basay yung MP ah. Nasa basay Sige, yung sagad MP. na patubo par. Kaliwa nga tayo, pakapal nga kaliwa par. Go na. I-push na pa rin sagad niya. Portal side par mga palpa. Sige, ubusin niyo. Ubusin niyo par, sagad niya. Papasi, tubo, sagad niyo sa pasi tubo. Sagad niyo pasi tubo par, pasi tubo, sagad niyo. Sagad niyo body, sagad niyo sa atin to. Ubusin niyo na. Try pa sa passive basta. Sige, ubus. Ubus par, ubusin niyo. Balik ka pasi. Balik pasi. Nasaan Phoenix par? Wala pang vision. Sige, balik ka pasi. Ano Tara, mo, portal mid ka tayo. MP Wala nasa. akong vision sa MP. Walang Phoenix nagpabundok passive. Piyatay ako ni Yeah, portal Morgan. mid, talabas ka low SG jump par. Nasa likod natin kalaban par. Labas na low SG. Habol sila, labas na. Yung MP nasa mid ano par, pahabol na lang 'yan, ano. Sige. Sino na Eh, dis? labas na. Labasan niyo, Oo, yan. Taas ng Patis ping. ako par, pre. Wala pang vision sa MP ah. Sige. Phoenix asan? Phoenix passive. Pa G1. Ah, Phoenix pa G1. Phoenix. Tara, paliping nga. Wala pang vision sa Patis, Phoenix sa MP. t-shirts ka lang. Sige, t-shirts lang. MP base na T-shirt Phoenix. Puta. Okay, nasa na ano MP? Wala pang vision, clear mid. Sige. Nagpa-30 ata yung pre, makita atang passing. Check na lang. Dito lang live. Gago, dito pala kayo. Live. Ay, ano lang, t-shirts. Nagpa-trap Asan Phoenix? Phoenix. Okay. Tara, atras nga tayo, pa-mid-bridge nga tayo. Mid-bridge. Puta na dito pala yung MP nasa lawa. Sige, akit na dito. Jem, nasa lawa, Jem. Lawa, Sige, okay. tuloy nga tayo, mid-bridge nga tayo. G1 Phoenix. Delay ako dun. Sige, okay lang. Puta yung likuran pre. Puta. Nasa luwa. Nasa luwa. Okay. Okay, nasan ka? Passive Dito lang Phoenix. para, dito lang, huwag nyo nang kulitin dyan. Mapol ba din? Asan Phoenix par? Sabungan Phoenix. May kaklash ng raid team ng MP. Sige, dito lang pre, dito lang tayo. Tagasaan tayo kasi dyan, parang kapal nung ano. Lawa pa rin MP, MP hindi pa base lumalabas. Phoenix. Sige, dito lang. MP base Phoenix, umatras. Sige, dito lang. O, CR muna kayo par. MP lang pa lumalabas Sige, dito lang. Trapa, dulo tuloy nga pa. Malabas na, tower. Dulo tuloy na para atras tayo. Dulo tuloy. Stage tower going. Stage tower pa rin. Sige, dulo tuloy. Stage Pesa tower dito. pa rin. Phoenix asan? Low MP Stage Phoenix. tower going ano. Stage tower pa rin. Nasa ano. Matras going lawa ulit. Lawa ulit. Oo, lawa ulit. Asters Phoenix. Okay. Nagpalaw MP ulit. Sige, dito lang. Dulo tuloy lang, malapit lang naman tayo. Nasa Lawa, Phoenix, no? Ay, MP, no? Nagpalubak Phoenix. Lawa MP. Okay, tara, wag ulit, mid-bridge nga ulit. Lawa MP. Okay, mid-bridge ulit. Okay, dito lang. Lubak pa rin Phoenix. Yung Nagpa-taxi. sumasabay sa atin yung pala, eh. Kaklash natin yan, eh. Diyan kanina sa harap pa. Nagpa-taxi Phoenix. Okay, dito lang. Wait natin magsalpukan para, Lawa pa rin. Hindi pa lumalabas. Dito lang. Sige, hindi pa lumalabas. Lumalabas na, going taxi. Dito lang muna. Clashing ata, clashing. Tara, go na, pataxi Flashing na, grass. flashing. Sige, go na, pataxi grass pa, ipusin na. Ipusin na, sagad yun na. Sagad na, par, sagad na. Aglag. Sagad na, buddy, sagad na. Sagad yun na, par, sagad yun na. Kaya po Sagad na, Sige, isagad yun na, par, isagad yun. Baba na, par, baba na dyan. MP umahabol.
Sige. Taxi, Bista. MP. Sige. Atin yan, bista. atin yan, atin yan. Naglampar, Taxi, palag MP, lang yung mga portal boy lang. par. Madami pang boy sa atin, no? MP na yun. Tek. Okay, wala na. Base na tayo. Mahata ko dito. Taxi, MP. Saan ka ano? MP taxi. Okay. Phoenix Phoenix sasan. Sabi Hydro. Okay. Going cage tower. Tara, tuloy nga. MP Tuloy lang. MP going cage tower. O bakit ng base? Bakit ng FP? Okay, ready lang. Tapal nga Mid-range left and na, right par. Yung iba nga, Damage ako. left and mid-range. Pesuan nyo left and right mga hitter gunner, ah. Eh, dito lang. Ayun na, bakit na. Tapal lang muna. Bakit na. Tapal par. Tapalin nyo na par. Gono. Tapal. Tara, push na natin par. Push na. I-push na par. Wala na out. Wala na mga skill yung likod. Wala na Phoenix, skill yung MP. likod. Nice one. Epen, palo MP. Sige, malayo. Sige, dulo tuloy nga. Dulo tuloy na. Ubus na dyan. Ubus na. Ano. Pero pa mga sa likod ng mga MP yung mga nakapag. Sige, set na dito. MP base Ubus Phoenix. na. Sige, wala. No MP pa rin. Pumunta Phoenix, MP, nag-portal mid. Hindi. MP base. Sige, MP, set tayo MP dito, base. set na, dali set na. MP, nasan? MP base. Hindi. Papalag sila, papalag. MP base. Abangan lang. Hindi. Abangan lang. Sa lubak pa rin. Abangan lang. Bumana. MP base pa rin. Hindi umagat Phoenix. Asan Hindi Phoenix umakyat. par? Taxi Phoenix. Go. Atras tayo. Mid-bridge nga tayo par. MP base. Makapal Phoenix par. Makapal Phoenix. Puta. MP going G1. Okay, Phoenix, asan? Taxi pa rin. Sige, pasabi pag gumalaw, ah. MP G1. Padulo tuloy nga tayo para atras nga tayo konti. Lugi tayo dyan. Dulo tuloy. Manipis kasi tayo. Hirap po man. MP G1. Palubak Phoenix. Sige. Tara, palo SG nga tayo. Palo SG nga. G1 pa rin MP. Sige, low SG. MP going truck. Truck Phoenix. Okay. Yung MP. Truck Going din. truck, Tara, MP, going low MP nga tayo. Masasalpukan. Yan Sige, sige, live abang video. ka lang. Hindi pa tatalik Low classic. MP lang muna. Classic na. Pinasok na. Tara, go. Nagsarap Push na. natin, par. Push natin, palubak. Nagsalubong na. Tagad yun na yung iba, kanan pit, ha? Kanan pit yung iba, para. Sige, go. Kanan pit yung iba, par. Sige, go. Tara, patrak. Sagad yun na, par. Sagad yun na. Sige, sagad yun na, par. Ubus to sa atin, ubus to. Pasok na, par. Pasok na. Pasok na, body. Pasok. Isagad nyo. Isagad nyo, par. Ubus to. Pa, MP base. Hanggang MP base. MP base na may iwan dyan, ha? Sige, go. Ubusin nyo natin. Ubus na. Ubusin nyo. Galing J1 pa, Phoenix. Sige, galing pa daw G1. Ubusin nyo. Ubusin nyo, par. Sige, ubusin nyo. Ubusin nyo muna yan, ha. Portal mid tayo, ubusin nyo muna yan, ha. MP Phoenix nasan? taxi. Phoenix Phoenix pa rin. Base pa rin. Sige, dito lang, par. Set lang dito. Pasabi pag gumalaw, ha. MP Set lang muna. taxi. Sige. MP taxi. MP going truck. MP going truck. Portal mid muna. Bakit Hydro na blue lane nga tayo. Hydro blue lane. Phoenix MP nagpa-upper Hydro. Sige, hydro blue lane lang muna. Dami namatay sa atin, eh. Delay. MP base. Sige, set lang dito. MP going G1. Okay. Tara pala MP nga. Tatianawan pala MP. Tatianawan low MP. MP G1. Okay. Tatianawan low MP. Low MP lang. Phoenix nagpalaw Hydro. Okay, MP low MP G1. lang. Low MP lang. Pa Pasabi FN pag- Phoenix. Tara tayo. Palubak par ba tayo? Palubak. Lubak. Billboard MP nga par. G1 pa rin. Billboard. Nasa Phoenix par. Billboard nga tayo. G1 pa rin MP Low ah. MP na Phoenix. Okay, atras nga tayo pa taxi. Atras nga taxi. Taxi tayo. Sasagasaan tayo ng Phoenix par, makapal Phoenix, eh. Pag ginabulin paglag. Taxi na. Pati H. G1 pa rin MP. Okay. MP going... Pasok lawa, palawa nga tayo, palawa nga tayo. MP going low MP. Sige, lawa MP going low, na. Sige, lawa na. Makapal yan, pre, manipis tayo. MP low MP. Lawa na. Tamas pa image siya. Pati H na Phoenix. Okay, Pa lawa na. bridge, Pasok pa bridge. dito, pasok dito. Mid-bridge. Okay, Stop dance. Sige, stop dance sila. Dance ka. MP low MP. Sige. Stop dance ah. Nasaan, Phoenix, mid-bridge? Mid-bridge. Okay. Ibis Stop na. dance. Puta yan naman. Mas umipis tayo lalo. Dami na DC. Maraming na nagregan. Sige. Nagpa-tiles Phoenix. Nasaan MP par?
Nakahinto sa akin lahat na MP. Sa EMP. Sige, sige, Ay, sa sige, MP. sige. Low MP. SD base DC Phoenix. yata ako. Gago. Legit. Phoenix. DC nga DC. Sige. Sige, dito lang. Sige, par. Gago, nakadapa ako. Dito lang, par. Dito lang. Base ah. Mitik. Nakahiga ka habang nakagalakad oh. Asan Phoenix, par? Asan SD Phoenix? base pa rin. SD base. base. Dito sa SD base, Phoenix. Sige. Asan kaya Nasa MP? Mga kaparte ko nasa lawa. Asan kaya MP? Bota. Silipin ko, tek. Low MP. Hindi, wag na. Low MP daw. Dito lang. Okay na, tara pala. Ano nga tayo? Pataksi nga tayo. Phoenix pa sabi ko nasa na, pataksi nga. SD base pa rin. Sige, taksi. Try natin salpo ko ng MP para, try natin salpo ka na. Ready lang. Tara, palubak ka. Pala SD Sana, Phoenix. Phoenix pre ah. Low SD Wag. na. Akit nga tayo patrak par. Akit tayo patrak. Nasa tulay daw MP, nasa tulay. Trak lang muna. Ubus ka. Madami-dami dito sa likod. Sige, pa ubus. Nasa Phoenix par. MP base nga tayo. Ah? Bus, nasa bus. Okay. MP base. Patay nyo nga ito par, mga dami. Patay nyo nga ito mga dami. Saan nila yung location na ano? Nag-flashing ba? Nag-flashing nga ito. Wala. Ano lang to, Taxi, rated ano, JM? lang. JM nagpa-taxi. Taxi. Tara, MP, taxi nga par. Tara pa, portal nga dito par. Portal taxi. Portal taxi. Dali. At sa Phoenix par. So SD pa rin. Portal taxi ah. Sige, portal taxi lang. Palagyan nyo lahat. 3 kontra, pwede na. Pwede na par. Sige, pwede na par. Pwede na par. Patay nyo, ubus nyo. Sige, ubus nyo. Nag-miss yung in skill ang Sige, puto. ubusin nyo par. Ubusin nyo. Yan ang Madami pa sa, ano ah. Sige, ubus lang par. Ubus lang. Ubusin nyo par. Palag lang dito. Palag lang. Phoenix ah. Phoenix. Sige, palag lang. Palag lang par. Bawas lang. pataksi ata. MP base. Sige, Nag-i-establish talagang basta. putang ina. Wala, naglalag kasi. Sobrang lag. Grabe, nag-super saiyan. Sarap nung super sa akin par. Abang tumatak Pa rin po. Phoenix. Asa Phoenix par. MP base. Bista. Track MP. Sige. Ano ba Phoenix? Nakahinto Ano par na ba? lang. Tara, baba na tayo Leslie par. Baba na Leslie. Nagpalaw MP Phoenix. Leslie. Tayo na dyan. Sabi pag gumalaw ba? Patis nga par. Mabuti. Yawa, patis ako yawa. MP track. Okay, yawa. Nasa Ay. Phoenix par. Taka na naglaho lahat. Ayun. Nasan ano? Gago na ubus yung PT ko. Nasaan FN yung ano? Phoenix. Okay. Dito lang Leslie lang. Gago, nipis natin par. Dami na DC, 4 nga lang kami dito. MP bababa na. Going billboard. Pasto kay Jar yung city. Low Hydro Phoenix. Okay. Dito lang par, dito lang. Gago, pwede pa lang magtago dyan. Nasaan na Phoenix par? Low Hydro pa rin. Nasaan MP? Nakahinto pa rin dito. Hindi pa salungan ng scout. Takin na lag ako. Rakat nga tayo base par. Rakat nga muna base par. Nakahinto lahat. Phoenix na lang muna. Nakahinto lahat yung MP dito sa akin. Sige. MP. Sige, base muna. Dragon ka lang, JM. Low MP Phoenix ah. Pre, So, MP Phoenix, Galing hindi nag-flashing. Hindi pa. Sige, ready lang. Paportal tayo. Tara, baba na nga tayo, par. Low MP na Phoenix. Okay, sino baba na Lois? Baba na Lois. MP Phoenix, par. Low MP Phoenix. Low MP Phoenix. Hindi pa Okay, salungan ng tara, scout. pasok kami. Teacher na lang. Parang. Ano lang, dibiblolin Ako sa trade sa lang. tama pre. May MP. Teacher na, ano lang, dibiblolin lang, par. Low MP pa rin Phoenix ah. Dibiblolin lang, par. Wala ako Nasaan naglag. Nasaan MP? Hindi ko kita. Hindi pa nag-flashing, par. Hindi pa. Dito. FN Lag din Phoenix, MP. FN Maraming patay sa MP. Anawin Ano na lang? FN Phoenix. Dami nagsasalita, par. Nagtaxi. MP nagtaxi. Lois nga ulit. Dami nagsasalita. Lois nga. FN Phoenix ah. Lag din yung Sige, MP. nasa MP. Wala MP, no? Hindi kita, no? Ito taxi MP taxi. Taxi MP. Maraming dali sa kanila. Ayun dito sa Malpok Nag-off dito. pa. Ba't kasi kayo? Puta. Sige, dito lang. Butak nga na. Wala Phoenix na akong nagpa-gen. party.
Sige, tara, atras nga tayo, par. Pabase nga tayo, pabase nga. Sige, ano nga, par. Kanal na. MP going tower. Phoenix. Manipis sila. Sige, obi ka na lang. Ready nga. Try nga natin to, par. Obi ka na lang. Ready lang, Hindi main. Obi ka na lang. Ano nga, tapal nga, par. Tapal lang muna. Ready lang. Highway nga iba, par, mga setter. Ready lang. Asan na MP, par? Asan na MP? Tangina. Atras nga tayo, par. Likod natin, meron na ako. Pumasok na. Lawa, MP pre. Pumasok na. Jay, padalo nga, Jay. Balik na. Putang ina. Lag ako. Hindi ako na yung gagamit niyan. Nagalaw Ano, lang. nasa likod yung MP. Puta, sana inano na natin. Inalpok na. Puta. Bigla may lumabas na MP, akala ko nandun eh. Jay, open mo na, Jay. Bista. Ali, abol tayo dyan, bista. Raid team lang nandito na MP ah. Sige, bista. Nandito na clashing. Sige. Oo, Naset na. Par, paset na, OB. par. Dali, 3 kontra, baba na bakal. Pa-image ako, baba na bakal. Baba na bakal, sige, baba na. Sige, baba na, par, pa-OB. Isagad nyo na ba? Isagad nyo na. Sagad nyo na, par, sagad nyo na. Pa-OB. Sa atin na, par. Sagad nyo na. Ubus. Painin ang kainin. Yung limits, pansinin nyo. Alay! Ubusin yung kainin. Phoenix base pa rin. Sige, ubus. Ubusin nyo. Lag, puta. Balik nga LSG. Obi nga tayo lahat. Obi. Asan na MP? Wala pa rin, Juta, par. Wala yun, open ko pre. Ang lag talaga. Wait lang. Sige, set lang. Wait lang, teka. Inip muna ako likod tek ah. Base pa rin Phoenix. Tara pati, ano nga tayo, pa DB2 nga. Wala akong Tatanatan ko ni MP. Phoenix upper eye. Ito lo, MP lo. Okay, sige, teasers nga. Teasers lang ah. Sige, teasers lang, par. Ikat nga itong. Huwag na. Phoenix Tara, nagpa-FM. taxi na. Sige, go na taxi. Pwede na tayo dito. Taxi na. Aga, sobrang nipis natin. Par, taxi na. Nipis nga natin, par eh. Taxi na. Phoenix low MP. Phoenix lo eh. Binasa kaya MP, puta. Taxi na. Iniipin ko wait lang ah. Set na. Phoenix sasan, par. Pasabi pag Low sangga MP pa rin, low MP. Low MP pa rin. Pati H nurse Phoenix. Pati H. Pasok nga tayo lawa, par. Maiipitan na naman tayo. Tara, pasok nga lawa. H na Phoenix ah. Puta. Sige, pasok na lawa. Ano? Sige, pasok na. Pasok na, par. Pasok na. Awat yan. Sige, pasok na. Harap na. Likod pa. Pasok yan, par. Ready lang ah. Ready lang, par. Patayin nyo na yung mga setter, par. Ready lang. Patak si Phoenix. Sige, ready lang. Papatayin na yung mga setter nila, par. Malilikuran sila nasa ano, truck manggahan. Dito lang. Nasa truck manggahan yung MP. Dito lang, par. Dito lang. Sabi pag clashing nasa Phoenix, par. Taxi. Dito lang. Huwag nyo nang kulitin, par. Yun ang kulitin. Lag na Wag na, nga tayo. ang nipis na natin, par. Kinukulit nyo pa eh. Dito lang. Asan Phoenix, par? Taxi pa rin. Sige, pasabi pag clashing, par. Copy. MP, trackside. Sige, dito lang. Malubak Phoenix. Okay, tara, taxi nga. Palo MP. Okay, taxi. Cut nyo nga to. Puta, hindi na nakat. Sige, taxi lang. MP, trackside pa rin. Hindi pa rin Sige, taxi mababa. lang. Low MP pa rin Phoenix ah. Sige. Pasabi pag gumalaw ah. MP, Medyo okay na. Sige, set lang. Di nagka-clashing, par. Hindi. Sige, set lang dito. MP, trackside pa rin. MP base. Sige. Tara, paano nga tayo, par? Tuloy nga tayo. Mid-bridge lang, para. Mid-bridge lang ah. Asan Phoenix, Pa-FN par? Phoenix, pa-FN. Tara, loy nga ay pa-teachers nga tayo. MP, G1. Sige, teachers. Nagpabutas Phoenix. Mid. Butas. Mid. Sige. Teachers lang, pasabi pag kumano nasan na? Mid pa rin. Sige. G1 Saan ako pa rin, pwesto? MP pa rin. Hydro blue lane. Okay, dito lang, teachers lang. Teachers natin, gago.
Nagpa-DB blue lane, Phoenix. Okay, tara, atras nga tayo. Patuloy nga. Malilikuran tayo dyan. MP base pa rin. Follow SC pati H nurse. Low SC, Sige, mid-bridge na, DB2. mid-bridge na. Okay, mid-bridge na. MP, lower MP. May mid-bridge na. Pasabig pag gumalaw, ah. Copy. Kasi na MP, par. MP, last in lower MP. Teleport tech. Sige, dito lang. Baka DB1 Phoenix ha, pa SD base Phoenix. Tara, baba nga tayo, par. Baba nga tayo. Lower MP pa rin Tayo MP. na, gago. Sige, baba na. Palawa nga tayo. Ay, pataksi nga. Dulo tulay, Phoenix. Okay. Taksi na. MP, Mid-bridge. Okay, nasa na MP, par. Tapal nga dito, par. Pen. Tara, paano nga tayo, par? Pasok kalawa. Ay, pa-EPN, ano? Tara, baba, labas sa billboard. Billboard Billboard na. Ano. Yung raid team nagpa-lubak pre. Tara, truck na. Hindi yung raid team, pre. Yung Taxi, yung- Phoenix, pa-taxi. Okay, Epen truck yung na. main. EPN. Sige, truck lang. Gago tayo inaano, pre. Manipis kasi tayo. Likod natin yung raid team ah. Sige, ready lang. Lubok, Phoenix. Ito, galing likod. Gona. Pusin nyo nga to. Patrack, Phoenix, patrack. Sige, harap likod. Ready lang. Tapal. Tapalin nyo, par. Tapalin nyo. Gago. Tapalin nyo. Wala to. Naawat pa. Ay, satak tong par. Sige, gulang. Palag lang. Putang ina mo, base nga tayo. Eh, ano ata dito, may mata. Alam na nalikuran tayo ng raid team, gago. Ang kapal din ng raid team eh. Pero agad base na tayo. Nasa na MP, par. Phoenix, Wala akong MP base pa vision rin. pre sa MP pre. Nasaan Phoenix? Lag MP base talaga pa rin, ako. MP base pa rin. Set lang. Sorry, putang. Flashing G1 side. Okay. MP Putang Phoenix. ina mo. Tara, portal mid nga. Try natin mawal portal mid. Ubus na. Sige, portal mid ito. May pagkain dito. Raid Portal team mid. sa portal na Ito yun. nga mga raid team, par. Ubusin nyo nga to. Ubusin nyo to. Phoenix MP base pa rin. Sige, ubusin nyo to. MPG1 pre. Lumipat na sa G. Hydroblowing. Phoenix Lumipat na ba G1? si G, par? Si G ba to? O yung owner. Ito, nagpo-portal. Ito nga, bilugan nyo, par. Ito, sa mid. Bilugan nyo, par. Bilangan nyo. Pwede na tirahin, par. Pwede na tirahin. Buddy. Pwede na tirahin. Phoenix Nasaan MP base pa rin. Sige. Bilugan nyo. Follow MP Phoenix. Sige. Tara, loes nga. Labas nyo na. Loes nyo na, par. Nagpa-EPN Phoenix. Sige, loes nyo na. Papasok kayo sa bid. Loes nyo na. Pamute si Kicks yung mga nag-i-sleep. Sa MP, par. Nasa MP. Wala. No Hydro Phoenix. Sige. Dito lang. Bago, nipis natin, par. Nagpa-mid Phoenix. MP base. Hindi ko alam kung klase ito. Basta klase nito. Dito na, DB blue lane Phoenix. Sige, loes nyo lang. Ready nga tayo. Try nga natin tapalan to. Ready lang, ha. Dragon ako, teka. Ready lang, par. Sige. Obiside nga tayo, par. Obiside. Dito lang. Ready lang, para. Ready lang, ha. Tapal lang, para. Ready lang, ha. Babagal kamay na ito. Bida-bida ka lang, eh. Putang. Sige, ready lang, par. Huwag kayong mag-ano, par. Huwag kayong sumagad dyan, par. Ready lang. Tapal nga, butas, par. Ready lang, ha. Sige, ready lang, par. Ready lang, par. Yung Enzo. Sige, ready lang. Rakit nga, base, par. Nag-atrasan kayo. Akit na base, par. Gagot. Apat na Long base, SG Phoenix, tinanong natin, Sige, akit na base, par. Peso nga dito, left and right. Peso nga dito, kita kasi manipis tayo, eh. Peso nga left and right, par. Phoenix Ready lang, OB, ready lang. ubas. Sige, ready lang. Phoenix, par. Nasa ba? Bas. Nipis natin. Nasa MP, par. Wala pa rin kita. Hindi alam. Bago nipis, par. Puta. Di ba point to? 3 piraso nga lang kami. Bago nipis natin, pre. Bas pa rin Phoenix. Ang ina, nipis, par. Solid. Ito nga, galing tuloy-tuloy, Oh, par. galing tuloy. Sige, nawat. Nawat, par. Sige, go. Phoenix nagpabakal. Sige, ano, O, ready SD base. Ito, sige, ready nga, bakal, par. Ito, ready, par. Tapalin nyo. Tapal, par. Go na, bakal, par. Nawat, bakal, par. Nawat. Igonyo. Par, hawak na to, par. Ubus na yan. I-push nyo, par. Wala yung joke point yan. Ubus yan. Bakal. Ubus natin. Base nga. Base tayo. Tomas, pawak nga muna. Tatay lang ako.
Ayun na, galing ano, Deadman. Nawat, buddy. Huwag ka mag-atrasan. Nawat Phoenix yan, nag-portal, yan, man. yan, yan. Golang. Ipusin na par pababa. Ipusin na pababa. Ipusin na. Huwag Sige, mo, balik. Combo, yo. Ready na. Portal mid pa rin, Phoenix. Sige, ready lang. Balik ka dito. Balik na base. Dali, tapal nga dito. Pasabi pag ano. Phoenix nagpa-TH nurse. Sige, hindi mahabol. Nagpalaw MP. Sige. Tara, baba ka, patis nga, par. Baba na tayo. Sige, baba na. MP pa rin Phoenix. Sige, pasabi pag umakit, ha. Umakyat. MP base. Sige, baba na. Saan nag-portal yung MP? Saan nag-portal? Saan nag-portal pa rin? Wala, nagka-clashing dito sa MP base. Tara, baba na. Ay, palo, MP. Sino panalo, par? Nanalo na Phoenix. Sige, baba na. Low MP. Pakat nga to, par. Eto, i-war rate team, par. Go na. Igo nyo na, par. Rate team. Go na. Isa ganyan. Ubusin nyo. Phoenix nagpa-G1. Low MP, par. Low MP, makapal pa tong rate team nila, par, oh. Ubusin nyo. Tara, pataksi nga tayo, par. Wala nag-buffs, no? Pataksi. Taksi na. Go na, taksi. Sige, taksi tayo. Push nyo. Sagada natin to, par, pataksi, ha. Sagada natin, taksi, par. Ito, par, taksi na, par. Taksi na, par. Sagad nyo na sa Truck, Phoenix. Sige, sagad nyo na. Ubusin nyo to, par. Taksi, par. Palabok na, Phoenix. Taksi. Sige, go lang. Ipusin na, par. Sagad nyo na. Isagad nyo na, ready tapal nga, par. Ready tapal, dari harap na sa likod. Harap na sa likod, par. Tapalin nyo na magtarasan, par. Tapal na. Base ta. Base ta. Phoenix nagpa-trap. MP base. Sige. Na robot pa. Okay na ba? Tara, baba nga tayo, par. Flashing nga, Flashing MP flashing base. na flashing MP base. Ito, go na, salubong na, par. Salubong nga dito, par. Salubong nyo, konti lang yan, par. Salubong, nag-atrasan kayo, par. Nanalo na Phoenix. Putang ina. Ba't nag-atrasan kayo, pre? Konti lang yun, eh. Phoenix G1. Sige. Ala, nabubugbog na lang sila. Tablahan, baka tumablahan to. Putang ina mga to. Dami ng kills ng Phoenix, gago. Set nga tayo. Okay, natra pala yung, ano nga, patay nurse. MP portal mid. Sige. Tara, pasok kami. Tara, pasok mid. Pasok mid. Sige, pa-hydro blue lane, par. Follow Sige, MP Phoenix. Sige, go na. Busin na to. Tara, balik ka, Leslie, par. Awat na, dyan na Phoenix, par. Balik, Leslie. Phoenix nagpatanawin. Follow Sige, SP. Leslie. Ayun ano. Pa-blue lane hydro. Sige, wag na. Babalik tayo, para, ready lang, ha. Babalik tayo, para. Wait lang. 3 kontra, balik ka mid. Sige, balik mid, par. Balik mid, sige, push nga natin, par. Balik. Tuloy na hydro pa rin, Go Phoenix, na. Go na, par. Tulog to, par. Isagad nyo. Tulog to, par. Isagad nyo, par. Isagad nyo. Maliliguran nyo. Sagad nyo. Sige, maliliguran natin, par. Sagad nyo na, par. Hydro blue lane, par. Hydro blue lane. Sige, bawas na lang dyan. Bawas, par. Bawas pa. Ayun, par. Na-compress na dun, oh. Is nga tayo. Makapal pa Phoenix dyan, par. Mapal pa Phoenix. FN. Sige, huwag na. Tayo. Di daw void to. Continue pa rin to. Huwag sobrang nagis natin. Set nga. No hydro Phoenix. Sige. Kapiti na yung mga ano pa rin, mga nagito. Kaya manasali, oh. Okay, natrapa ba nga tayo, par? MP wala, hindi alam nga tayo. Baba na ba? Phoenix nagpa-30 passive. Okay. Tara, pa-teachers nga tayo. Teachers. Palo MP nga. 30 passive pa rin Phoenix. Okay. Lempi lang. Lempi lang, para, ready lang. Gago, sobrang nipis. Gago, 4 na MP base. Dito lang. Papatay nga ito. Phoenix Phoenix pa nagpa-FN. rin.
Sige. Tara ba, ano nga tayo pa? Teachers nga tayo, teachers nga tayo. Nagpa-MP base. Low MP. Sige, teachers nga. Peso nga dito para left and right. Try nga natin, par. Yung mga ano, highway tayo, par. Mga setter. Ready lang, par. Ready lang, par. Ito, tapal, par. Tapalin nyo na, par. Tapal. Nagyeno na yun, par. Go na. Ako ko na yung gitna, par. Heater pa ako niyan, ha. Sige, go na. MP lower, MP. Putang ina nyo. Ipis gago. MP Tatantahan going talaga tayo. Teach Nurse. Sige. Flashing Teach Nurse. MP Phoenix. Sige, base tayo. Ayan, asa ka na? Boss Ayan. Gago na nabaliw. Tara, portal mid nga tayo, par. Dali. Flashing pa rin ah. Flashing Easy, pa rin. portal mid. Portal mid na, par. Try natin panalo to story, par. Baka kaya to. Okay na, tara, go na. Pati. Tension na palo. Tension na palo, MP, par. Sagad na natin to, par. Sagad yun na. Gulo pa dito, par. Sige, go nyo. Igo nyo, par. Isagad nyo pa. Isagad nyo pa. Teachers, par. Makapal. Hawak na doon, par. Isagad nyo na. Hawak na doon, par. Isagad nyo na lang. Sagad na lang. Ubusin nyo. Set nga, teachers, par. MP nasan? Hindi na gano'n. Diabol. Set nga. Tara, palo MP nga tayo, par. Lo MP nga. Di mo diabol, MP. MP base pa rin. Okay, lo MP. Mid. MP base pa. MP base pa rin. Sige. MP base pa rin Phoenix. Ay, Phoenix base pa rin. Okay, tara, patrak nga tayo. MP, Palabak. MP base pa rin. Sige, palabak. Patrak na tayo, para. Pit lang tayo konti, ha. MP patrack. MP Wag. Phoenix na tubo. Wag na. Dito lang, ano lang, tumbakotse lang. Tumbakotse lang, par. Sige, dito lang. Phoenix, Basi pa. Okay. Basi pa din. Dito lang, ano nga? Iwan. Sige, wag na. Sige, ready lang. Sige, ready lang, par. Wait natin sila mag-flashing, par. Dito Iwan lang. na Phoenix. Okay. Dito lang, par. Rocket na nga tayo pa truck highway pa. Highway lang. Dito lang. Truck lang muna, truck. Ano, labas lang, ha. Sa labas lang, par. Sige, go. Igo nyo na. Ubus nyo. Baba nga ulit, par. May ipit tayo sa Phoenix, par. Baba ulit, par. Baba kayo. Iwan pa rin Phoenix. Sige, baba. May ipit tayo sa ano, par. Phoenix. Phoenix nagpa-truck. Sige, baba lang. Papatayin nga to, para mapipringit. Sige, baba lang. Nag-aabutan. Sige, ready lang. Paset nga. Paset pa, paloy. Flashing. Tara, paloy. Ay, akit na. Sige, akit na. Go na. Isagad nyo na para sa taas, para ako na dito. Ako ko na para, isagad nyo na. Sagad na, bari. Sagad na. Sagad na, para busatin. Sagad nyo. Ang galikod. Ubusin nyo. Dali. MPBs ka. Beat na pa MPBs. Power talent na. MP pa Sige na, taxi. paano. Sige, go na. Ubusin nyo na pa MPBs. Para pa MPBs. Ay, MPBs. Nasaan ano, par? Pasabi pag nag-portal bundok kay Phoenix, ha? Sige, MPBs lang. MPBs lang, par. Set na dito. Base pa rin Phoenix. Kaya. Tara, baba na nga tayo, low MP, par. Baba na low MP. MP nagpalubak. Ay, MP nagpatumbang kotse. Okay. Dito ka. Lubak nga tayo. Ready lang, ha? Kaya natin harapan to, para. Phoenix low dam. Sige, lubak lang. Malayo, Phoenix pa. Ready natin to, ha? 3, 2, MP pa lubak. go. Eh, wag. Pwesto lang, par. Pwesto lang. Lugitan dyan. Pwesto lang muna. Pwesto lang, par. Tapal lang. Dyan yung harap mo. Para ako na, par. Go. Ipusin na, par. Sagad nyo na. Sagad na, FN Phoenix. Sige, go. Ubusin na, par. Ubus na. Tara, Phoenix palo MP. MPBs na. Akit na base, par. Akit na. Lubak Phoenix. Tawag na, harap na likod. Harap na likod, par. Nawat, par. Go. Nawat. Puta, nasa likod. Flat, par. Ayaw na, ano, pre. Puta. Palag na, par. Palag na. Puta na, nasa likod pa kayo. Sayang awat nung, pre. Kaya yung Phoenix, par, nagtatakbuhan kayo, eh. MP portal. Okay. Base lang muna. Par, huwag na yung mag-atrasan, par. Pare-pares lang tayo, walang set, eh. Set nga. Papatay na nga ito. MP going SD base. Sige, ready lang. Tapal, Going par.
tapal. Phoenix nagpa-taxi. Sige, tapal. Tapalin nyo, hawak pa dito. TH, Phoenix. Ubusin nyo, ubusin nyo. Ubus. Sige, natapalan pa, ubusin nyo. Ubus lang. Portal mid, Phoenix. Sige, ubus lang. Set nga base. Thomas, Sige, nurse. set lang. Puta, nag-super science. So, par, angas. Puta, ginawa, angas, par. Hindi yung makit, hindi akit, par. Kita, Hindi, kita. Set lang. Phoenix nagpa-NN. Ay, hindi. Pero TH PT mo elbow. ata si TH Tanong ka pa elbow. din. Ano? TH elbow, Phoenix. Sige. Tara, baba ka, Lois, par. Baba ka, Lois. MP base. Anawin, Okay, Phoenix. Okay, TH Tara, Anawin. manok. Tara, pairin nga tayo. MP pa G1. Pairin, ha? MP G1. Sige, Enin na nasa MP tanawan going pa rin. Drive, TH. Blue lane, DB, Phoenix. Blue lane DB. Wag. Below SD, Phoenix. Okay, bas ka, tapal ka dito para bas. Ready lang, bas muna. OB. Okay, ready lang, highway ngayon mga center para highway ngayon mga center par. Tapal lang par. Putang ina, tapal par. Tapal par, nasa dami sa likod oh, puta. Ang ina mo. Dami sa likod pre, wala akong gusto kumawat. Base nga tayo kung kapal ng Phoenix kahit lang puta. MP makuha na yung pase na. Sige, base tayo. MP pa tubo. Ano? Sige. MP pa low dam. Sige. Pag nasa nok yung Phoenix par. MP Phoenix. Phoenix. Tara, portal lock tayo. Portal lock. MP Phoenix base. Patumbang Sige, bakal. portal lock. Dito lang muna. Ready lang muna. Phoenix pa G2. Sige, ready. Tapal nga par. Tapal par. Ito, tawag ko na. Tapal lang. Yun nga effect par. Puta, wala nag-heal. Tapal par. Tapalin yung gagawin. Tara, push ka. Tusok na repit par. Tusok na mag-heal ka par. Tusok na par. Sa gitna. Labasan nyo na. Salubungin nyo na. Puta, hindi nang yan. MP going. Ayaw ko lang umahil sa akin dun. O, tabis ka tayo. Nasaan na MP par? Umabol? MP pa oval. Sige, dito lang. Nasa oval? Puta. MP pa PLDD. Nag-aabutan. Sige, ready lang. May MP dito sa may Ready portal lang. no. Sige. Set lang. Tara pa dulo, pa 30 nga tayo pa 30. Kaliwalat. 30 lang 30 lang. Basta ano to yung MP pare. Sa oval side. Sige, 30 lang. Ready lang. Pag tayo par, wag papatay na kayo par. Wag pre, dulo lang tayo. Atras nga tayo pa 30 par. 30 lang par dito sa labas. 30 lang labas par, walang papasok diyan par, dito lang sa labas par. Wag kayo papasok diyan par, dito lang sa labas. Ready lang. Dito lang. Di Pinasok na G2. Tara, go na. Clash me. Malilikuran natin par, go na. Ipusin na. Sagad yun na par, sagad na. Galigod par. Sagad yun na par, pasok na dito, pasok na panok. Sige, go na. Sagad yun na panok par sa sa gate par, marami pipirito. Isagad nyo, portal lock kayo manamatay par, portal lock kayo manamatay. Portal lock. Portal lock nga, pasok na ulit, portal lock par. Okay. Sige, magtatori na yun. Portal lock. 5 minutes na lang Sige, paayos na lang yung scout pagka try natin manalo. Ito, ubus na, tara, nukalat. MP base. Sige, nuk na. Tara, nuk na. Pondo nga dito. Nuk na. Patit ako. Tori nga. Pasin na Phoenix. Sige, tinitake na nila. MP lower MP. Sige, tori. Sige, tori. Ipis natin, mabilis mag-tori ito mga Phoenix nagpa-portal MP mid. pa TH tore. Sige. Tori lang. Podo lang. Tatapusin na daw nila. Ay, pwede ng TikTok par, Asan Phoenix par? Phoenix nagpa-nope. Okay. C4 nga tayo par. C4. MP TH. C4 nga muna. NN Phoenix. Okay, C4 lang. Sige, C4 lang par. Ready lang na. Sige, C4 lang par. C4 lang. Papatay na ito. C4 highway. Ang dami dyan sa grass par. C4 highway par. Ito na, bakit no? MP C4 highway par. C4 highway. Nagpa-gen Phoenix. Sige, C4 highway lang.
T4 highway lang par, T4 highway. Sige, T4 highway lang, T4 highway. Pin. Ay, pen. Okay. Tara, baba na. Hello, MP. Okay. Tara, upper right draw. Asa Levi par, upper right draw. Upper right draw. MP ng tulay. Upper right draw na dali. Tara, portal PH look ka tayo, Phoenix. portal ano nga tayo, blue dito sa Phoenix base. MPXG base. Sige, pa, portal blue na. Dali, portal blue. Gate na lang yung nook pre. Sige, portal blue na. Dali. Tara, push tayo papasi ha. Trito, tara, papasi na par. Papasi na. Pasi na, takbo na dyan. MP nook na pre. Sige, tori na. Lot nyo tong Pio. PH Phoenix na lang. Nag-mid portal, Phoenix. Sige, take na. Nipis natin par. Take na to. Saan papunta par? Blue lane DB pa rin. Pa FN. Sige, take na to. Pasi na. 30. Akit ulit par, patik natin sa Phoenix yan par. Akit nandito, patik natin sa Phoenix yan par. Sige, dito lang, akit lang dito par, tapal nga. Sige, Portal side pa rin, Phoenix. Portal Sige, side. dito lang par. Right team TH Torre. Okay, dito lang. Sa taas lang par, ready lang. MP main Par. nook. Portal side pa rin, Phoenix. Okay, dito lang par, hayaan nyo sila. Get Putang na. inyo, kami pa iniipit ang puta. Okay na. Phoenix na portal mid. Tara, baba na. MP portal mid. Okay, baba na. Tara, tingnan natin to par. Tori na lang. MP pa TH. Okay, tori na. Ito nga, Phoenix nagpanok. Okay, tori na. Tori lang. MP nagpa lower MP. Okay, tori lang. MP nagpa base. Okay, tori Getting lang. passy. Okay, tori lang. Look na Phoenix. Okay. MP G1. MP Okay, ready lang. G1. Ready lang, tori lang. Tara, portal mid. Dali, portal mid, palo SG. Palo SG na. MP Lois passy. na par, Lois na. Sige, Lois na. Tara, Lois na. O na Lois par, tara pa, taste na, recta taste na to. Recta taste na, tara, guna. Ito kasama natin mga klaparo. Taste na, puta, nag-range pa sila, kawali. Phoenix nag-portal mid. Sige, take na to. Huwag na papunta dito. MP passy pa rin. Sige, take na to. Saan papunta yung Phoenix par? Blue lane hydro. Sige, take na to. Papasi. Sige, nice, take na to. Ngayon, magkasalpuan sila Take rito. na to, pa-portal mid tayo pagka-take ha. Sige, take Makikita na to ah. Take 90%. lang to, pa-portal tayo. Doon ka, take na. Nag-push na Phoenix papasi. Portal la, panok tayo. Flashing, Sige, guna. Nuk na, panalo to. Nuk na tayo, dali, nuk na. Sagad yun na nuk, para wala nang magbabat dyan, par. Nuk na. PUBAL kayo ah. PUBAL. Nuk na, wala nang Panalo na Phoenix Sige, par. nuk na. Sa passy. Nuk na, par, sige, sagad yun na nuk, par. Konti lang to, par, sagad yun na. Sige, ubus. MP nagpa-taxing Sige, ubus na, pasok na lahat. MP papuntang TH. Sige, go. MPTH. Sige, tigil na. Tori na. Tori na, para tayo itong take par. Okay, portal mid. Tori na, dali, abot to. Tori lang. TH na. 30%. Phoenix nagpanok elbow. Sige, tori lang. Focus story par. NN Phoenix. Sige, focus story lang para. Kung naawat ha, focus story lang para. Sige, focus story. Look na Phoenix. Sige, focus story lang par. Focus story par. Naawat ko para. Sige po. Sige, go na. Tanata. Go na. Palag na. Tala, panalo to. Putang. Nagigit na yung Palag TH. na. Sige, palag na. Kaya pa ata to. Palag na. Sana madelay, putang ina. Sana madelay ng mga akla. Palag na. Hindi, nabaran sila pre. Hindi kasi tumama yung akla, pre. Dinili ng akla yung yung TH pre kaso Sige, nice. nice. Phoenix talaga yung pre. Kapal ang Phoenix. Nice. Sayang. Sayang. 5 seconds par. Kinapos. Ba't ang tagal nyo kumuha ng Taurus na nok pre? Nangyari sa inyo. Kapal din pala. Hindi na kami nag-PU doon, hindi na nag-PU. Nakapal tayo pre. Maraming di sumasama. Gago. Number lang pre, 136, 137 no. 132 tayo par. 132 lang tayo. Dami yung iba. 132 lang. Oo, basta 130 ganun. Di nga sumasama yung death sila. Yan oh. Ano lang tayo. 128 pre.
120, kaya na yung death nila eh. Kasi yung iba wala nang death oh. Wala, yung Bawas na marami. binarahan ng ng Team Akla. Sayang par, Sinabit sayang, lang sayang, sila sa sayang. TS. Hindi, saan sumama na sila sa 50%. atin? Hindi na sila nag-rate. Pero okay na yun, nice G na yun. Kunti ka pa tayo nanalo. Hindi na eh. Nice D, nice D. Yung Nook, tsaka yung Nook pre, tagal nyo doon, gagi. Tagal Nook namin. ba yun? O paso yung ginagit nyo? Inok yun. Hmm. Kulang lang sa kapal pre, kung medyo makapal tayo din, panalo yun. Kumahay kasi si Ayan eh.